Hmm? Ay, good. Pwede ba swap? Thank you. Alam niya nang, huwag gina kong ganahan. Steak. Drumsteak. Drumsticks mo. Anong lasa? No? Kape. Masang kape. Ah, Ano, salad eh. wow, salad. Like this, salad. It's what we call this in English, right? Caesar salad. Hmm? Caesar salad. Caesar salad. Sarap. One to kaning 2039. Kailan 239? Daghan na ka ng 1 to. Kaya mahot na to ba? Kasi isa ta 2039. Pwede siguro ng 1 to, pero take out na nato kung di mahot. Salad. Yung tatlo na ano, may original bunch of lunch. Tapos, solo na Caesar salad. Kahit solo lang ba? Oo. Ayan. Drinks na mo drinks. Ay, may kape. Kape. Wala Water sa na lang. bis. Kanang cold na coffee. Wala. Your coffee lang. Coffee. Ano lang. Ito na. Wala ka na add? Wala na eh? Wala na? Ako lang, miss. Water na kayo. Water na lang, ma'am. Thank you. At yung original bunch of lunch, tsaka Caesar salad sa Caesar. Thank you. Happy ka, Jong! Happy ka na dyan. Labrador. Kita ko nga yung book. Ano yung book? Di wala ba yung linggo? Mo ka di kag si Kuya Kian eh. Pero his hair is Ano na sa curly. gatsaw niya? Kape. Oh, Gatsaw. that's it. Ba't siguro sa akin? Habang nagawat. Pwede, oh. Share lang. Dako ka. Grabe ang acid sa lawas. Bye. Sama ka sa akin? Ha? Diyan ka lang? Dali, sama mo na kay Mama. Dali. Ilan ba ito? What is this? Cinnamon? Cinnamon bread? Eh, pala na naka-AI din yun. Ito. Kana, mga cutlery, laki cutlery mo na. Di ba ito? Ano ba ito? Paper plate? Anong lasa? No? Kape. Masang kape. Ah, Ano, salad eh. wow, salad. Like this, salad. It's what we call this in English, right? Caesar salad. Hmm? Caesar salad. Caesar salad. Sarap. Tubig dulo mo, ito ang tubig mo. Kanay mo paper plate mo, sir. Wala mo. Ha? Plate? Okay lang. Nalaman siya. Thank you. You want?
Water. Drink your water. Kuha ang katla rin mo kayo butang din. Okay. So, Thank you. yeah, thank you, sir. Sige sir, salamat sir. May weird man. Ikaw bahala. Ano kainin mo dyan? I want to make combos. Ay, nambe ko dito dito. Ay. Hey, dip chicharon into gravy. Ikaw bahala. Hindi magdumi yung damit mo, ha? Mm. Ilang tayo. Hmm? Ay, good. Pwede ba swap? Thank you. Alam niya nang, mo gini kong ganahan. Steak. Drumstick. Drumsticks mo. Hmm. Pwede kayo wings? Wings kayo yun. Mmm. Ini type? Init? Sir, Ay. talaga lang po ako ng checklist niyo po sa orders niyo dito, sir, ha? Bale, check ko lang po since na-order ko punta po sila. Sige, ma'am. Check ko lang po. Kasi if may additional po sila, pwede niyo po akong matawag po. Sige ma'am. Thank you. Salamat ma'am. Hot sauce mo. That's good. Hot. So namigay nga ni gani sa buon yung palit ko. Kaya to 200. Right. Sabay. 800. 886. 200 plus guys. May nakalami sa pizza good kayo. Kuan siya ba? Bread siya nga, may mga appetizer, mga toppings. Wala kay mantika. Less At pa, ha? cooking oil. Hi sir, Ay, kumusta po yung food nila sir? Okay lang po. okay lang sir. Masarap sir, masarap. Shake is branded. Yes, sir. As usual. Okay sir. For always quality. Always quality. Pero kapag kailangan sir, tawagan sir. Sige sir. Thank you ma'am. I will call you. Enjoy yung video. Pero MK. Sige sir. Thank you sir. Sarap. Kung mapalit kag pizza nga kuan namin individual lang, mas lami siya pero daghan na kaayo mo. Ano po? Yan may dapat nang Ang damit mo, ha? Asa? Mojo. Right. Potato. potato. Ilang models? Yan yung mojo. Hindi tawag ko.
mga kita mag-dinner gud nga ni AJ. Ugma. Ngayon mo na di ay. Wala pa po. Kanya. Okay, ba?